ଭୟଙ୍କର ପାପ କଣ? କହଉ କଣ ଅଘ ପରମ କରାଲା। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ସବୁଠୁ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ କାହାକୁ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ। ଆପଣ ଅନୁପ ଜଳଟାଙ୍କର ରଙ୍ଗୀ ଦିଛନରିଆ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ। ଅନୁପ ଜଳଟା ରଙ୍ଗ ଦିଛନରିଆ ଭଜନରେ ଅନୁପ ଜଳଟା ଗାଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, क्रोधो अगन से तेज है कौन काजल से काली। जलठू पतला की पानीठू मध्य पतला होची ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है। और पाप भूमि से भारी, जो भूमि ऊपर आपण बसिचंती ये भूमि टू मध्य जदी गोटे भारी वस्तु थाई ता होची पाप। और रामचरित मानस रे पखीराज गरुड़ काकभूषण को पचारुचंती सबुठु बड़ पाप कोन? आ उत्तर दउचंती सबुठु बड़ पाप कोन ना हर गुरु निंदक दादुर होई। श्री राम जय राम जय जय राम सहस्र पावतन सोई। श्री राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान के। तो सप्तम प्रश्नटी कौन थिला ना पर निंदा सम अघन गरिषा। सबुठु बड़ पाप, सबुठु बड़ पाप होची गोसाई उत्तर दउचंती पर निंदा। परर कुष्ठ रटना, परर निंदा में करिवा नाही। किंतु लोकों को आगे भूलटा देखा जीवो, ठीक देखा जीवो ना। अनेक को देखी बहुत। आज जमी जड़े भाई मत आसी पचारुले विभिन्न रामायण त्रिजटांग कथा। भाई जन आरएसएस रे कर्मकर्ता अच्छा बढ़िया कथा सुंदर भाव में पचारुले नाटा टे मन पड़नी आसते सेमती आम बहु जगह जाऊ जो सब युवक भाई मैंने था कि आस पचार मत जड़े पचारि जे कृष्ण जहाँ करणीय ना स्मरणीय। आम कहलु राम जहाँ करणीय जन कर तो कृष्ण जहाँ कर स्मरणीय आम स्मरण कर। मत पचारे भगवान कृष्ण कौन पे गोपी मान सहित रास कर रासरू आज युव समाज कौन शिखी आम कही ना कौन ना भाई तुम एपर्यंत रास तत्व को केवे बुझीपार कि बुझीपार ना। तुम 14 जन्म आसीगले तुम बुझीपार कहीं रासटा गोटे साधारण वस्तु नुहे। रास ताहा जीव एवं परमंकर मिलन, भक्त भगवान मिलन, गुरु शिष्यंकर मिलन, ये तो हूँ रास। रस वैसह इति रास, रस 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 ताहा तो हूँ रास। या तो वास्तविक रास कहुए आ हूँ प्रकृत रास। ना जदि यह प्रकृत रास हुए, यदि यह रास ताले भगवान कृष्ण कौन पाई द्वापर जुगर एवं कौन काले रास चली कौन पाई कले? आम उत्तर देलु अच्छा भगवान कृष्ण रास करते तुमको सहीटा देखादेला। तो भगवान कृष्ण जो कान्या गुठी गिरी गोवर्धन टेकी तुम तुम कान्या गुठी इटाटी भी टेकी पार नहीं। तो तुम्हें जो कह भगवान कृष्ण रास करते कहीं कथाटा समुचीन लगुनि, ग्रहण योग्य हो ना। लोक को सब आगे भूलटा ही देखा जाए, लोक को आगे फास्ट त्रुटिटा ही देखा जाए। यहाँ भूल करूँ जमी गोटे कोचिंग सेंटर रे छात्र मान सारे बसई गोटे धला कागज नहीं आस धला कागज कौन कर गोटे दागटी पेन दागटी मार बिंदुटी मार पिला मान पचारे बोले पिले कौन देखुच पिला सब हाथ टेक सार मु कहबी सार मु कहबी जन पचारे बोले तू कौन देखुचु रमेश तू कौन देखुचु ना मु बिंदु देखुची। प्रकाश तू कौन देखुचु ना सार बिंदुटी देखुची। तू बुलू कौन देखुचु ना बिंदुटी देखुची। तू विभू कौन देखुचु ना से बिंदुटी देखुची। सार मुंडर हाथ माइले भाविले बोधे आम सब ठीक कहूँ ना कौन। तो सार कहले तुम गुड़ा कई गोटे ठीक कही पाइल ना कौन सार बिंदुआ देखुचु ना कौन एत बड़ धला कागजटा तुमको देखागलानी ता भीतर छोटिया बिंदुटा देखागला कहला ना कौन बिंदु देखुचु। अरे एडे बड़ धला कागज सफा सफा कागज धला कागजटा देखागलानी ता भीतर कोउठी गोटे छोटिया बिंदु कर दी सेटा को देखादेला। सेमिति कहबार कथा मनीष 100 ठीक करथिबो लोक देखि परिबेनी, कोउठी जदी गोटी ठीक त्रुटि भूल सेटा को लोक धरिथिबे।
ଆଉ ଏଠି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡଙ୍କର। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ ହଉଛି କଣ ନା ପରର ନିନ୍ଦା ବା ପରର କୁଷ୍ଠାର। ঠিক ଜଣକୁ 5-6 ଜଣ ସମସ୍ତେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ ଠିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଠିକ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତ ଶୁଭୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ। ଆଉ ଏତେ କଥାରେ କଣ ଅଛି, ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ବୋଲ ଶ୍ରୀଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ୟାର ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ। 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ନିର୍ଯାସ, ଯୋଉ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିବେ ଆମେ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଏ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ କଣ ପାଇଁ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଲେଖିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ ନା ରତ୍ନାବତୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରତ୍ନାବତୀ। ରତ୍ନାବତୀ ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ ସରିବା ପରେ ଆସି ରତ୍ନାବତୀ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ରତ୍ନାବତୀ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବାରି ଭିତରେ ବସି ବାହାରିଲେ ବାପ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତ୍ନାବତୀ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ରତ୍ନାବତୀ ତ ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡେ? ନା ରତ୍ନାବତୀର ବାପାର ଦେହଟା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ବାପ ଘରୁ ଆସିକି ସବାରି ପହଞ୍ଚି ସିଏ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇ ସାଇଲାଣି। ନା ମତେ ନ କହି କେମିତି ପଳେଇଲା? ଆଉ ନା ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ। କୋଉଠିକି? ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ଘରକୁ, ରତ୍ନାବତୀକି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କି ନ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ରହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲେ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ଘରକୁ। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତ ସେଠି ସିଏ ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏପଟେ ହଉଛି, କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ବାପ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନଈକି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡଙ୍ଗା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉଛି। ସେ ନଈକି ଡେଇଁ ତା ଦେହରେ ପହଁରି ପହଁରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦେହ ପୁରା, ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ପୁରା ଓଦା ସରସର ହେଇଗଲାଣି। ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନାବତୀ ଆସି କବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନାବତୀ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହଉଛି, ଘର ଭିତରୁ ଗାଈ ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ବସ ବସ। ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ବସିଲେ। ତ ମତେ ନ କହି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ? ନା ଯଦି ନ କହି ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ମାଆକୁ କହି ଆସିଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମାଆକୁ କହି ଆସିଲି, ତମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋ କତିକି ଆସିଲ? ଆରେ ତମେ ମତେ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ, କଣ ପାଇବ? ତମେ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏନି କି ପାଇବି। ଏ କଥାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। କହିଲେ ଦେଖିଲ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ କେତେ ବଡ କଥାଟା କହିଦେଲା। ରତ୍ନାବତୀ କହିଲେ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ, ତମେ ଯଦି ସେତିକି ରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ କେବେଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇସାରନ୍ତଣି। ଇଏ ପଦିଏ କଥା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଘର ସଂସାରକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର, ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର, ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର।
মিছ মায়ায় সংসার কেহি নুহন্তি কাহার সর্বে ভাই সম্পদর সাথী ও সর্বে ভাই সম্পদর সাথী তথাপি ভাত জীব পাইবাকু কেউ লাভ তথাপি ভ্রান্ত জীব পাইবাকু কেউ লাভ তথাপি ভ্রান্ত জীব পাইবাকু কেউ লাভ তথাপি ভ্রান্ত জীব পাইবাকু কেউ লাভ অনিত্য সংসারে অছি মাতি অনিত্য সংসারে আছে মাতি হো অনিত্য সংসারে আছে মাতি জীব গলা বেড়ে কা গোবিন্দ সারথী 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 আহা ভুলো না ভুলো না ভুলনা ভুলনা ভুলো না ভুলো না ভুলনা ভুলনা রাম নাম কুত ধন ভুলো না ভুলো না রাম নাম কুত ধন ভুলনা ভুলনা কৃষ্ণ নাম কুত ধন ভুলো না ভুলো না কৃষ্ণ নাম কুত ধন ভুলনা ভুলনা রাম নাম কুত ধন ভুলো না রাম নাম কুত ধন ভুলনা ভুলনা কৃষ্ণ নাম কুত ধন ভুলো না ভুলো না কৃষ্ণ নাম কুত ধন ভুলনা ভুলনা হরি বল 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय